ilalong sa United Church of Christ in the Philippines. Ako nagpahayag na karon nga si Jason o LC karon nahimo ng banal asawa pinasubay sa balaod sa Dios o sa balaod sa nason. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Walay bisan kinsa nga makabulag di adtong gihiusa sa Dios. Panalanginan ug bantayan unta kamo sa Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Kaluyan ug dawaton kamo sa Ginoo ug punon kamo niya sa tanang espirituhanong panalangin ug grasya aron mamaayo ang inyong pagpuyo niini kinabuhian ug magdawan kamo sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Mga ginikanan ni Jason o ni Elsie, ako ipresenta karon kaninyo ang inyong mga anak nga giusap sa Dios diha sa balaang kaminyoon. Aron magpuyo sila sa ilang kaugalingong kinabuhi diha sa ilang panagigugmaay, apan bisan sa ilang pagkagawaslon o pagkabato sa kaugalingong panimalay sa gihapon, maglaom sila sa inyong mapadayunon na suporta o pagtambag kanila. Hinaot na kining bag-ong at upod na relasyon ni ining duha kabanay. Panalanginan sa Dios sa inyo usab na pagsuporta kang Jason o O gatuusap sa inyong sponsor, mga sponsors, tinahod nga mga gipili ni Jason o ni Elsie nga mga sponsor na diha sa inyo kaayo pagsabot o hukman tungod kay sugod ini nga mga adlaw kamo isiponan nila nawangan ginikanan. Tinawag na ang Diyos magpanalangin o magtabang kaninyo sa inyong pagsuporta kay Jason. Hindi ko igsoon kay Kristo. Ako na-representar kaninyo, Mr. and Mrs. Jason and Elsie Lenticos Lianyo. Inyo nasaksihan ang ilang pakigsaan sa gugma ngayon sa tao. Pinaagin ini ng mga pagsaksi ng asawa uban sa pagsuporta kanila ingon nga sakop sa katilingban. Ug niana ato silang i-welcome as husband and wife pinaagi sa atong kusog nga pagpalakpak. Now, you are now husband and wife. This is the real time na ipakita ninyo sa tibuok katawhan ang inyong tinud-anay nga paghigugma. Kung dati, sa walang pagkikasal, mas tanawon the sweetest kiss nga inyong ipakita ngadto sa katawhan. A kiss na ipagmamalaki ngadto sa tanan. So, this is now your time, your moment to celebrate your wedding through your sleep. Palakpakan po. Panalanginan o bantayan unta kamo sa Ginoo. Jason and Elsie, Mr. and Mrs.